एक तो निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, पकड़ो। नहीं निकलेगा। निकलेगा। ये पीछे मोटा है ना, उसका कभी कोई भी हालत में नहीं निकल सकता वो। अच्छा इसमें जाके फंसा, ये फंसा। डिस्को। चल ले। हाँ इसको लेटा। लॉक कर दीजिए, साइड कर लो, लॉक कर दीजिए। साइड नहीं करना, ये लॉक हाँ गुस्सा है। ठीक है ठीक है, पता चलता काटने से। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है। ओह आहा ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ। বাবা कितना पानी আমাকে लगाओ? ভয় পাচ্ছে আমরা দেখি আরুনি বাবা রে মা রে আইছে কেন তুমি না কোসি এরা কি হচ্ছে এরা আমরা বাবা রে মা রে মন্তরটা কি? কি জানো কইয়া নেয় কিছু একটু আছে ওইটা পার কর মাথা আর আমি এই জায়গা আমার যে গর্দনি দেখছে বোঝার মতন ব্যাপার, বুঝো না? ভূতে দল্লি পড়ে, ভূত দিয়ে টের পেয়ে যায়। सामने जाने से और फंसेगा, सामने जाने से और फंसेगा না पीछे खींचना पड़ेगा। आप वहाँ से ईमान दो। ले लिया, यहाँ से फंसा दिया। हाँ कब काट दो काट दो काट दो, उसको पहले काटो, इसको मत काटो। গাছপালা तो प्राणी रे टूट गई। ये तो कोनो मुंह तो टूटो ना। কান্দে করে এই যে দারার সাপে লেজে বলে কাটা থাকে, দেখো দারার সাপে কোন লেজে কাটা, কোন জায়গা কাটা, কোনো লেজে কাটা কোটা না। এই অন্ধবিশ্বাস সবাইরে ই করে এই জানোয়ারগুলোরে মানুষ খালি এই ভয় দিয়ে মারে। কোথায় কাটা, কই কাটা, না কাটা পড়া তো কই এই সমস্ত কয় তো সবাই না।